ડાયમંડના શોખીનો માટે આનંદના સમાચાર. ઈવાના જ્વેલર્સ દ્વારા અમદાવાદના નવા સ્ટોરના લોન્ચ માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું હતું. દેશભરમાં પોતાની વિશિષ્ટ ઓળખ ઊભી કરનારા ઈવાના જ્વેલર્સ હવે ગુજરાતના હૃદય અમદાવાદમાં પોતાનો 7મો શોરૂમ શરૂ કરીને પોતાની વૃદ્ધિ પંથ ઉપર એક વધુ માઇલસ્ટોન હાંસલ કરવા જઈ રહ્યા છે. અમદાવાદ ખાતે આ શોરૂમનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન ગરિમા, ઉર્જા અને શહેરના દાગીના પ્રેમીઓની ઉત્સાહભરી ઉપસ્થિતિ સાથે કરવામાં આવ્યું. સુરત, નોઈડા, નાગપુર, મુંબઈ, દિલ્હી અને મોહાલી પછી હવે અમદાવાદમાં લોન્ચ પશ્ચિમ ભારતમાં ઈવાના જ્વેલર્સના દ્રઢ થયેલા સ્થાનને ઉજાગર કરશે. ઈવાના જ્વેલર્સ સાથે ઘણા પ્રતિષ્ઠિત લોકો જોડાઈ ચૂક્યા છે. ઓપી જિંદલ ગ્રુપના ચેરપર્સન સાવિત્રી જિંદલે નોઈડા સ્ટોરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીની નાગપુર શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. ઓલિમ્પિક વિજેતા સાયના નેહવાલ, અભિનેત્રી અમૃતા રાવ, રમેશ અગ્રવાલ જેવી ઘણી બિઝનેસ અને રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા નામચીન હસ્તીઓએ ઈવાના સાથે પોતાના ખાસ સંવાદ સ્થાપ્યો છે. રિપોર્ટર સંજીવ રાજપૂત, અમદાવાદ. मेरा नाम आयुषी जिंदल है एंड मैं इवाना ज्वेल्स बाय जिंदल की को फाउंडर हूँ. हमारा ब्रांड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एंड लैब ग्रोन पोल्की ज्वेलरी में डील करता है. हमने 2023 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज 1.5 साल में हमने 7 शोरूम्स खोला है अक्रॉस इंडिया, दैट इज नोएडा, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, सूरत. एंड आज हमारा अहमदाबाद में फर्स्ट डे है. हमने अहमदाबाद में हमारा स्टोर लॉन्च किया है एंड मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपनी यूनिक डिजाइन एंड इनोवेटिव डिजाइन से लोगों का आज तक दिल जीता है. और लैब ग्रोन डायमंड एक बहुत ही सस्टेनेबल ऑप्शन है विच इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर योर नेचुरल डायमंड ज्वेलरी. यानी आज अब आपको अगर ज्वेलरी लेना है और डायमंड ज्वेलरी के एस्पिरेशंस अपने पूरे करने हैं तो आप लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के थ्रू अपनी ये एम्बिशन पूरे कर सकते हैं. एंड आपको रीसेल वैल्यू भी पूरी मिल रही है, एक्सचेंज वैल्यू भी पूरी मिल रही है, यानी इन्वेस्टमेंट पॉइंट है. और अपनी जो चाहत है ज्वेलरी पहनने की वो भी आप अपनी विश लिस्ट पूरी कर सकते हैं. इवाना ज्वेल्स 100% सर्टिफाइड ज्वेलरी दे रहा है एंड 100% एक्सचेंज गारंटी देता है इन इट्स रिटन पॉलिसी विथ इट्स इनोवेटिव एंड यूनिक डिजाइनिंग. हम लोग के R&D में ही एंड स्पेशल डिजाइन टीम हमने क्रिएट की है जो हर वक्त कुछ ना कुछ न्यू डिजाइन लेके आ रहे हैं, न्यू डायमंड आ रहे हैं एंड बड़े से बड़ा डायमंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को कुछ नया लाके दे सकें.